Zimmy Juju Wombara Solvan, Jal Wombo Lon Sharan Jimmy, Tuchel Modam Top, then Tuchi, Gombishan Learning Lots on the Punyam Shelter shall last Solvan, then Cornip, the Metoperation Yellow, Sambasham, some sort of Simkit, Sambasha. Please Пожалуйста, generate the supreme родите mind of enlightenment. превосходный помысел повторения. Okay, before our revision course, Прежде чем мы начнем курс there's one повторения, question about поступил один the вопрос samaya, про which is we самая. already mentioned yesterday. Мы уже говорили вчера. This I will just short answer. Я I will give short коротко answer. The question is, вопрос. for example, in case, of course, Например, we don't have this kind of конечно, у нас problems until таких now. проблем пока не было, но если Between вдруг our sangha, for в example, нашей in the санхе, Dharma-siti, например, okay? If Дхарма-сити, we have something like maybe between sanghas argument может or быть, we have какие-то some споры problems, среди членов санхи или какие-то in проблемы. case one day it's maybe possible Если something вдруг like this. такое произойдет, Of course, this also is может быть. something little bit connection. There's tamayas, yes, of course, У нас, because конечно, we есть are связь, the связана с самай. We are the deities of one same mandala. Yes. Мы божества Okay. одной мандалы, So it's always we have a connection, but поэтому у the нас есть связь, samayas. So связана с the самай. person's question is, И вопрос yes, был, if I recognize because если I did something wrong я сделал with что-то не our то sangha or something, there's some problems, в I отношениях want to санхи, какие-то confess, проблемы, я хочу раскаяться, then is it necessary in нужно front ли of this person if I have problems? Oh, раскаяться sorry, перед really, этим I did человеком, с something которым у wrong меня mistake. проблемы, может быть, Do я I need допустил to какую-то ошибку. confess always with this person? Мне всегда нужно Or раскаяться перед without этим this person, человеком, I can или confess я in могу my home раскаяться or дома, не somewhere, anywhere. обязательно в присутствии этого человека. The answers I can say, without Ответ this person, yes. без человека — да. Always in front of this person, say I'm wrong. It's very difficult for us. Очень сложно все время Generally, for the human being, находиться you know, рядом it's, с этим it's difficult to человеком. accept that И I'm wrong. людям вообще Even I'm wrong сложно a little bit, признать, что я we не прав. try to, well, I'm not really wrong. So something like try Мы to пытаемся всегда говорить, defend, ну, я or не how do you say, совсем не прав. ngarang la nora mepano. Yeah. Try to show that it's not my fault. Мы всегда пытаемся показать, что Anyway, okay, это не here моя вина. I don't know different maybe situation, but I can answer like yes, we can confess, Я but отвечу, the most да, мы можем important is раскаяться, но the самое confess. важное, Just I say, oh yes, I ну, did просто something сказать, wrong. о, я Sorry сделал today. что-то не то, Is it прошу enough? I'm прощения. not really sure. Достаточно этого? To Я не confess, you уверен. know, we need something like Для раскаяния нам нужно thank you to. What is it called? This thank you to the support of The power of support. That сила means like опоры нужна. confess from where? Maybe we have to invite the Buddhas, Может быть, нам нужно Bodhisattvas front пригласить us, Будды, our Lama. Бодхисаттв,
перед then we собой, front of this и Buddha своего Bodhisattva Lama, ламу, then и we перед confess. Буддами, Бодхисаттвами, перед Then ламой when мы we confess, okay, раскаиваемся. Nifshi Sanjinbato means like Даже если мы Nifshi Sanjinza раскаиваемся, Hago, Nifshi Sanjinza, then we need Norsong, Narang Norware, that in do Mason something, same gunoni, Jopati go with this, Jopa in Jopa means like regret, they go with it, the inchimi gors. So we need the power of regret. нам нужна сила Power сожаления. no, Nifshi Sanjinbatozina, Nifshi Sanjinba Hago, Nifshi Sanjinba. In English, I don't know. Okay, the explain just the love that you pay na ota ni the sherpa shape kamna tanguni ni norson ta tin du mason samni sosu semguna na nyopati gores nyopa jet. So we need in our mind to have this regret, Нам this understanding необходимо that I такое did сожаление в something wrong, уме, I did a mistake. понимание, что я что-то сделал не то, что я Maung допустил pala ошибку. nyamatani zonti ni dadaw mishe sini semguna la tamjati gores. And we need to take the decision И or нам нужно the принять commitment that we will решение или not дать do it anymore in the обещание, future. что в Tenda ote будущем inchimi мы больше не будем этого повторять. sherpa shape kamna tamsik sherpa kamna te inchimi gores. And so these we need when we confess Нам это необходимо, the когда мы breakage of samayas. раскаиваемся в нарушениях Tangi tashin tenda o mishe sini teri tamcha sina. Yang chik sina sangin tere ona. Yang tamcha nipa lengar songa te nipa chembo resi ona. Yang tamcha nipa lengar songa samna. Teringi tamcha. Tang manga kongche lama chik lomari tegi tamsik chide. Nipa te tereng ngarang confess do di yang tamcha chijak song. Yang sangin nga tamcha te gane yang chir matel dikpa jas. Ina ta dikpa cheri cheri rogu mari samna. Yang ngarang tamcha ngar songa. Tela samnas. Right. So if so now today we take the commitments that И мы даем we will обещание not сегодня, что мы do this anymore in the не будем future, больше так поступать в and then будущем. tomorrow И потом, на следующий maybe день, again может быть, мы we снова break the commitment. нарушаем это And обещание. the question is, И вопрос, will we have a bigger and bigger non-virtue, or will it это become будет, worse and worse? как бы эта добродетель будет становиться все больше и больше, все хуже и хуже. Это черчен дойдет. Что тамча касе мамбужа кызык тамча сама тордана сисина теле тамча ранг тамча жги теле 영 тамча галва теле нипач йоёжирес. Йожирес. So probably, yes, it should Вероятно, become да, worse and будет worse. становиться все хуже и Да, worse. хуже. I mean, like this also have some like 그리고 니파요레. 나랑 тамча жги 때 선인 나랑 тамча 가나 теле 영 니파요레. If I take the commitment Если today and я сегодня tomorrow даю обещание, I а break it, завтра его нарушаю, then there is a second. то Nipa. Nipa 말다. Nipa. Then this is non-virtue. это не добродетель. 다들 가리 땅아서 자수 쉬고야 가지나. 다 샘근원이 담차 시작하나. 성인이 좀때 때문에 양치 모용지 딱히 때 까세 남바 바시고. So if we take the commitments, Если мы then даем обещание, as much as we can, we need to put effort то not нам to нужно break it. стараться изо всех сил его не нарушать. можем. 상가세지때 데 담스길라양 담스길라 냠치양 멍부 용근드때 상가가 자추고 담스기 냠치 같이 송나 시작바즈도 초근데 뜻삼니 아다들인 담스기 냠치 송나 송이 서인 시작바즈가 초고 성인이 와다 가리 송나 가리 송이 너인 시작바즈도 람상 시작바즈도 람상 떡으로 대삼난 되게 말했어. And there are also some people who think Есть люди, that которые думают, okay, что we have these samayas, окей, у меня есть эта and самая, they are easily, or we can break them мы easily, можем их but легко also нарушать, we can но confess также их легко this нарушить, но breakage, также мы можем and раскаяться then в этом easily нарушении. restore. and we can easily Легко restore them можно in confession. восстановить.
And then there are people who think that Есть люди, in this которые case, думают, then что в этом случае today I have this samaya, and сегодня у меня есть I эта will. It's okay. самая, I will do whatever I want. I ничего will break it, and then страшного, I я буду can делать, anyway что I can хочу, confess it, нарушать ее, потому что and в then любом when I случае confess it потом можно tomorrow, again раскаяться, I will do whatever, and then и again я I can потом confess it. There раскаюсь, are а на people who следующий think день like this, and this опять is a буду wrong делать, way of что thinking. хочу, 어떠시는 и 게 вот так 말이에요. повторять снова и This снова, is это not неправильно. it's not Так okay. думать неправильно. 담식세 괜히 담식을 냠쳐서나 소소 녀몽바가 왕가 디히가 합히 매니 담식을 냠쳐서나 더니 데는 요바고니 샤파시야 레마토 아다 담식 나미나 샤난 디긴디 삼나 리하운다고 삼로통 된르기 말이에요. So if we go under the power of our Если мы disturbing emotion, and then поддаемся we силе damage or тревожащих we break our эмоций, и мы samayas, then нарушаем нашу самаю, то we should, as quickly as possible, we should restore нам them. We should confess. нужно как можно скорее их раскаяться и But восстановить we их. should not think that we И не нужно can do думать, whatever что we мы want можем and then we делать can что confess. угодно, а потом 야, 따뜻한 раскаиваться. 가서 종이도 사태 데리카니 도지나 따뜻나 돈뜸 한식 집이 예시는 숙석을 빠진 올라지. 동생들 때도에. So we are now go back to И the сейчас text, мы and this возвращаемся is к page тексту. 8. Innate absolute wisdom can Вместе only рожденную come абсолютную having мудрость accumulated merit and purified obscurations. постигают только 반드시 마 вследствие 상만한 데 очищения, 시작하면 омрачений и 나오다오 накопления 티시티시 заслуг. 나오요나 장nin도고 있는 티시티시 쇼쇼테가 가리 조샤 가리 꼬레임바 데인데 시작이면 상만한 데 시작하는 도구면. So I will not explain Я не буду word by word. I объяснять это will, слово за словом. let's say roughly, or I will kind of Я explain generally about дам общее it. объяснение. 단디노나 가리 시작이오지나. 온담 한식 집이 예시세지 대 맞소 길라 끼고요나 한식 집이 예시세 대 가서 톱고요나 대 끼고요나. So if we want to realize, Если мы if хотим we want to get this innate absolute wisdom in our реализовать mind эту stream, вместе рожденную 단단한 абсолютную 자신 숨라가 изначальную 소소고래. мудрость, потоки нашего ума, 빠정고래. 단이 또든 라미신을 됐음보다 때니 용고래. so we need three things. нам Three нужны три things we need вещи. to having accumulated merits, Нам нужно purified накопление obscuration, заслуг, and we need the очищение blessings омрачений of a и realized teacher. благословение реализованного учителя. 빼빼마스 그 같이 햄보래. And this is very important. Это очень важно. 빼는가리 영 어tal relying the root teacher. 또 경바 그 느로이 사리 삼큰 드나요 요래. 된 느그 말이에요. There are some people who think that we can Есть only люди, rely которые on the root думают, что teacher, можно and this только is not лишь correct. полагаться на 되게 коренного 느그 말이. учителя, но это 가리스나 빼는 неправильно. 성지 좀 된 디기 어떻게 송이와 성지 좀 된 디기. 네 켤라 타르위 람탄지. 타르와 랑라르리 히프지. 네 켤라 타르와 람탄 요레스. 타르와 토등 못부터 켜랑라르리 링알 타키가 요 말이에요. And because the Buddha himself, the Потому Bhagavan, что said сам Будда that I сказал, only showed что you the path я to только лишь liberation, показываю so I вам only путь к showed you the path. And освобождению. if you realize, if you accomplish this path, it Если depends on you, вы so it's up to you. и от вас зависит, пройдете вы этот путь или нет. Это зависит только от вас. And so why do we say that the Lama is so Почему мы important? говорим, что при этом лама так важен? If I take an example, И привести пример. 솔직히 얌솔직히 발이 때 타르와인까지 타르와 성지 사인까지 수리된 코르와 있나? if there is let's say an ocean, and then on one Если, side there is например, the есть liberation, океан, Buddhahood, and on the other side of the ocean и there is на одном the берегу samsara. состояние Будды, освобождение, а на другом берегу сансара, 영난 소트고 영난 남트고 어떻게 요거를 맞고 가서 때 내가시트고요 말이에요. So we need, in order to reach the other shore, для we того, need чтобы добраться до того берега, a connection. нам Either we need нужна какая-то связь. a captain. No, we need a Нужен boat. корабль, на чем нам or пересечь or этот океан. anything to cross the ocean. So we need one mean. Нам нужен We какое-то need средство. someone who can make Нам this нужен connection. тот, кто поможет нам. 람툰 시에근 파르왈은 데르바존근 디발른 데바존근 데메나 가서 조트고요 말 되게
So the lama is Поэтому the one лама who — это shows us тот, the кто way, нам the one who показывает makes путь. this connection, Это тот, кто осуществляет and вот эту связь. yeah, so we need this lama. Поэтому нам нужен лама. So the lama is very important, Поэтому лама — это очень важно. especially for the mantrayana. Особенно в мантраяне. But also we need to accumulate Но merit and также purify нам нужно obscurations. накопить заслуги и очистить омрачения. So it's so this is very important, and Это очень важно. it's mentioned also in the chapter on the mandala И offering. сказано также в главе подношения мандалы, Without the что accumulations, без накоплений we cannot get accomplishments. And then the невозможно example добиться that is свершений. taken is as much as we squeeze the sand, we will Это not все get равно, oil что out of it. выжимать песок. Так мы не получим масло. And also Noble Nagarjuna И said благородный that Нагарджуна сказал, что through the accumulation of благодаря накоплению merits заслуг, with focus and the accumulation of wisdom without focus, сосредоточением и then the two kayas, накоплением we will мудрости accomplish без the two kayas. сосредоточения мы осуществляем или реализуем две каи. And so we should think Поэтому about нам следует думать this accumulation of merit and об этих purification накоплениях заслуг и of очищении obscurations, and as омрачений much as we can, we should do и them. осуществлять их, насколько это в наших силах. For example, now we don't Например, have сейчас strong sufferings. мы не испытываем сильных страданий. Maybe we have a little bit Может of быть, у suffering, but нас this is есть какие-то samsara. небольшие страдания, но это сансара. Maybe we are rich. Может быть, мы богаты. Maybe we are not rich, but maybe we Может быть, мы have не очень богаты, enough. но у нас We have нам хватает what we need. We have enough то, to что eat нам and to drink. необходимо, We have what we достаточно need. еды, питья, все необходимое у нас есть. But how did it happen? Как это произошло? And this, the Buddhists, we say that this is a sign that Буддисты we have говорят, что это знак accumulated того, что merit мы in our накопили previous заслуги lives. в предыдущих жизнях. And thanks to this И благодаря kindness of our previous доброте lives, we do нашей not have предыдущей sufferings жизни now, у нас problems сейчас now. нет страданий, нет проблем. And so now what is our responsibility? И какая сейчас на нас лежит ответственность? Now if we are not careful, Если мы не будем осторожны, the merits то from the past заслуги из прошлого will be exhausted. исчерпаются. But if we continue to Но accumulate если мы merit, then продолжим it will накапливать grow заслуги, то они more будут and more. возрастать все больше и But if we больше. do not continue to Но если accumulate мы не merit, then it продолжим will накапливать exhaust itself. заслуги, то они просто исчерпаются, расходуются. So so we have this good fortune of Поэтому having сейчас this у нас merit, есть эта but благая our удача, life is то, short. что мы наделены заслугами, но наша жизнь коротка. And if we change our life, Если мы изменим,
So maybe the merits that we have in this Может life, быть, in our next life, we will not be able to use it. если эта жизнь I закончится, will то, take an может быть, example. заслуги, которые есть у нас сейчас, мы не сможем использовать в следующей жизни. Я приведу пример. If there is somebody who is extremely rich, Например, какой-то очень богатый человек, so for this life he is rich, very rich. в этой жизни он очень богат. But for his next life, he doesn't know where he will be born. He doesn't know Но он не знает, где он родится в следующей which жизни, place, and в каком месте он родится. he doesn't know in which place he will be born, and he doesn't know which kind of being he will be. Не знает, где родится и каким существом. Even if he will be reborn in Даже если он переродится as a neighbor of this with previous life, как сосед he will not be able to use того his человека, кем он был в прошлой his жизни. richness. Он не сможет пользоваться своим богатством предыдущим. And that's because the yes. So because he will the karma, the merit or the good karma that he had in his Заслуги previous или life, благая карма, которая it была в предыдущей will жизни, not ripen in this не next one. созреет в следующей жизни. So that's why it's our Поэтому responsibility. It's very important наша to accumulate ответственность, merits. наша ответственность это очень важно, чтобы мы накапливали We need заслуги. also to purify И также нам obscuration. нужно очищать омрачение. So it's very important that the merits we accumulate Очень it as much as важно possible, and obscuration как we можно больше накапливать diminish or заслуг we reduce them as much as possible. и как можно больше очищать или снижать уровень наших омрачений. If we purify Если мы obscurations очищаем наши омрачения, well, then как in our следует, future lives we will в have good будущих жизнях opportunities. у нас будут хорошие возможности. And so that's why it's Вот very important почему to очень accumulate важно merit and purify накапливать obscuration. заслуги и очищать омрачения. And how are we going to accumulate merit and Как purify же нам obscuration? накапливать заслуги и очищать омрачения? And so this we have these 7 Для branch этого есть 7 ветвей. prayers, Молитва 7 ветвей, and in there are both the accumulation of merit которые and purification присутствуют of и то, и obscurations. другое, и накопление заслуг, и очищение омрачений. And 그래? seven line branch 니마떡분 너한테는 리그리도 영나 action 지도고 Okay, so what should we do? Что нам делать? What should we just recite these 7 branch Просто prayer, or should читать we эту actually do молитву something? 7 ветвей, или нужно действительно что-то делать? We need to do both. И то, и другое необходимо. We should not just recite the words, we should Нужно не also просто have произносить visualization, эти we should слова, meditate. но нужно делать и визуализацию, и медитировать. So we should practice Нам нужно these практиковать 7 branches of offering. эти 7 ветвей подношений. Например,
янлык дынбаг ныңна сыр вжang 뺄 섬카 요레스 속석바 석세지데 속석 vjang sejite dupa jangwa pel sejite gewa kungni kungta pelwa te sumka te yanlag damba nana yore se. So in the 7 branches И среди 7 ветвей of offerings, подношений we have 3 things. We have есть 3 вещи. accumulation, we have Накопление, dupa jangwa, purification of очищение, obscuration, and we have the омрачение, increase и or the есть development of merit. увеличение, взращивание заслуг. jang pel de ondi sak sejite tsoksak de kariri. Ta so so re dan de so so na. So if we speak Если мы говорим the main points, what is об this основных accumulation пунктах, of merit? то что такое накопление заслуг? So in there we have the offerings. Это практика подношения. So offering is Подношение one accumulation of merit. это один из способов накопления заслуг. So the accumulation of merit is not Накопление only заслуг это не offering. только Offering is подношение. just one part of this Подношение accumulation of это merit. лишь There are одна more часть aspects to the для accumulation of merit. накопления. Есть и другие аспекты накопления заслуг. For example, there is offerings Например, to есть подношения, like upwards, let's say, которые мы and делаем then как there бы is наверх, giving generosity и to есть sentient beings. щедрость, которую мы практикуем по отношению к живым существам. And there are many different kinds of Есть offerings. много There is, for разных example, видов the подношений, offering of например, and the giving of the body. подношение или There is даяние the тела, offering and the giving of подношение даяния like pena gormoshinna dede sakhsir phenna siryo fire puja to so sangma ye substance karigina pena offering of various substances, such подношение as, for разных example, just субстанций. offering or giving money, or Мы like можем fire давать pujas, деньги или делать огненные пуджи, helping other помогать beings, другим other живым people who существам, are in другим difficulty. людям, которые в There трудности. are many ways to Есть много accumulate merit. способов накапливать заслуги. There is also the offering of Dharma, Также turning есть the wheel of подношение Dharma. Дхармы, вращение колеса Дхармы. lama gewisi nyangenli mandabar solban de sem yuat yanlag dembagna nyangenli mandabar solban de passage teyang soksok na ndo yores In the accumulation of merit also there is И в накоплении заслуг request that есть также the просьба teacher do not go into nirvana. учителю не уходить в нирвану. soksok sejite ndaman nasor kari shinan gor kontranga soksok sejite sichi shen gor de kalchen bores. So it is important to do as Поэтому many важно of these выполнять как можно things to accumulate больше merit. этих накоплений заслуг. So in these 7 branches offering, there is the И purification среди of 7 ветвей obscurations, and what есть is it? также очищение омрачений. Что это? So Это prostrations, поклоны, paying homage. простирания, служение почтения. When we pay homage or when we Когда мы prostrate, выражаем we почтение, простираемся, purify мы our body, очищаем our speech, and our mind. свое тело, речь и ум. And then there is the confession. И также есть раскаяние. 하고와 담실 다다시고 하 먹고와 담실 이기 렁데 이마진 존이 시작이라 소바 던다오셔 파시 저거라. And so there we confess Мы the раскаиваемся the bad actions that we've во всех done поступках, in которые мы all our совершили previous во lives, всех своих предыдущих the жизнях, one that we know about and the one that we тех, don't know, that we just которые imagine. мы So we помним, знаем purify и those. которые даже не знаем. We Мы confess those. Sorry. очищаем, раскаиваемся в тех и в других.
So that was accumulation, purification, and now Это there is было increase. очищение, и теперь возрастание или взращивание. So this increase is the Взращивание — rejoicing это когда мы сорадуемся, практика сорадования dedication. и посвящение. And in the rejoicing, there are many ways we can И что rejoice касается in the сорадования, есть очень много разных others' видов. Мы можем радоваться virtue. Yes, others' virtue. добродетелям других, And the rejoicing in others' happiness. радоваться счастью других. It's okay to rejoice in whatever Также positive aspects можно of радоваться others, the всему благому, happiness что связано с and другими, счастью, comfort and so on of others. комфорту и так далее, всему хорошему, что с другими. So in our practice, it's И в these нашей 7 branch практике offering is very эти 7 important. It ветвей contains these подношения 3 очень важны, и они accumulation, содержат эти 3 purification, and аспекта: increase. накопление, очищение и взращивание. Jila? Sorry. Yes. And then we go to this quote И from дальше цитата. Chopa, page 13. Digung Chopa is a very famous lama. Это очень знаменитый лама Digung Chopa. So it is very important to have devotion to the Очень lama. важно иметь преданность ламе. If we don't Если у have нас нет devotion to the lama, преданности ламе, it is very difficult to очень сложно obtain his обрести blessings. его благословение. So we always need Поэтому devotion. нам всегда необходима преданность. If we don't have devotion, Если у нас нет преданности, the appearances and our то mind проявления cannot и ум merge. не смогут слиться воедино. What is the benefit of appearances and our mind И to какая merge? польза от того, The что appearances are проявление, outside and наш our ум mind is inside, могут and слиться? how can it Проявление merge, or how does it merge? находится снаружи, наш ум находится внутри. Как они могут слиться воедино, And in the объединиться? Buddhist practice, it needs to Буддийская, merge. в буддийской практике And how? необходимо их слияние. И как это возможно? Actually, the appearances На that самом we деле проявления outside, they are actually внешние, our own на самом appearances. деле это наши собственные проявления, The self appearances, and наши when the самопроявления. lama, И когда лама, when he introduced us да, to он this, знакомит нас. how does he do it? How does he introduce us? Как он нас знакомит? All appearances are Все our проявления mind. — это наш ум. Mind is empty. Ум — это пустота, ум пустотен. Emptiness, Пустота what is it? — это It что is freedom такое? from Это elaboration. свобода от усложнений. And
So that's why we need to merge the mind and appearances, Поэтому because ум и actually they проявление are должны of the same слиться, essence. потому что они So на the самом деле имеют одну и ту же appearances and the сущность. mind merge. Проявление и ум Mind is empty, сливаются. and this Ум — это emptiness is freedom from пустота, и elaboration. эта That's пустота — это свобода how от the усложнений. Lama introduces. Вот на что указывает нам Лама. Condition. Okay. Lama nilik tonte musu nyamsu nyung gona lama la muku gojete chashin tombo chires. In order to realize the natural Для state, того, чтобы реализовать the естественное main состояние, condition is devotion to the главное Lama. условие — это преданность Ламе. Yesterday, Rinpoche И talked вчера about Ринпоче the story of сказал Naropa. историю Наропы. Бутамахали стилах конго шангу сон пантатариго ханна-ханна васонанга хушнамнашо или шананаро панчин шангу сон пантатари пантата ха лизин киба символис. So Naropa was Наропа был the Shango, how it is? The yes, the protect the был northern, the хранителем protector of врат, the northern gate of the северных врат University of Vikramashila. университета Викрамашила. He was a great pandita. Он был великим пандитой. And Dakini И told him that Дакини you сказала ему, are что a scholar in word ты only, you are not a знаток scholar in the meaning, and только you need to слов, а follow a не teacher. смысла, и тебе нужно следовать за учителем. And so he went and И он пошел to Lama, and he went к to Ламе, rely on the Tilopa. и он стал следовать за Тилопой, как учителя. Yes. Very short Yes. time. So in order to realize the Для того, natural чтобы реализовать state, естественное состояние, he needed just a very short time, and then he потребовалось realized очень the natural мало state. времени того, чтобы давать естественное состояние. Because if we take the example of Naropa, he studied for so many years and he didn't Наропа realize the много natural лет state. изучал, но не He реализовал followed естественное Tilopa for состояние. many years and Потом he он didn't следовал realize natural Тилопу state. And then when Tilopa just много лет, тоже hit him on the ничего. face with Но the когда sandal, Тилопа then he ударил его по realized лицу сандалией, it он was just for реализовал very short time. за очень короткое время. And in all the biographies, Во всех namtaras of the lamas, биографиях it's и very намтарах similar. лам Okay, just I will тоже tell you похожая история. maybe you know this story. Может быть, вы знаете эту историю also. Патрулы It's Ринпоче similar, тоже exactly like похожим same. образом. For example, Rinpoche and Патрулы Ринпоче you know и Dzogchen, you know Дзогчен, this Dzogchen. Rinpoche and Dzogchen, they have same lama. у них Like был один лама, the Dzogchen Jigmel и Chenli Дзогчен order. Джигмет. You know, yesterday we talked like there's Рама four говорили, Jigmels. что Jigmel было Limbas, 4 four джигме, students with Jigmel 4 ученика Джигме. One is the Dzogchen Jigmel Один из Chenli них order. это Додрубчен So Джигме Dzogchen Дринли Jigmel Озер. Chenli И order, Додрубчен Джигме Дринли Rinpoche's Озер teacher also. был учителем Also is Патрулы Dzogchen's Ринпоче и teacher also. Rinpoche and Дукьенца. Dzogchen, they Патрулы went Ринпоче и together. Дукьенца, они вместе Dzogchen Jigmel Chenli order's ходили place, so I don't know where. So it's, до they Дзогчена, received many teachings. получали So много there's like учений. nice stories. For И есть example, хорошая when they история, left from the да, они I think it's also the
Докенцы Докенцы recognized, Recognized. recognized by распознал, the mentally был author. распознан до Also Дзогченом. recognized the mentally author. So И both. Патрул Ринпоче So тоже they был received the распознан до teaching from the Дзогчен. И mentally они author. And one day получали у when него they учение, left from the Dodo, I и think когда they они have to ушли, left because they have another activities place. Then they also left together. вместе And ушли, и не- nearby now they're living. Then they like turn back to the Lama, and they pray also, and the commitment also same exactly they они did. как бы развернулись, когда уходили, и Daughter дали the do kenzi одинаковое tang pattern mo chi обещание. lama kir ni ndo yo ra ko ni tan do dit lama te se tan jag ma to khashiran ko ko ni shig nyam tsan sani ta ko ni tamja ka re zo da maung pa la matin di no la sem chin chig la yang no pa mo shi gi sem gna la tamja so nyam ta tamja so. So both of them, Они they оба, were leaving their lama когда and уходили от they ламы, were already и уже missing then. They were missing him. They don't want to э, leave They the don't. lama, but I think they should choose something. Maybe they have other activities anyway. Yeah. And then they both of them стали. at the same И time они they оба made the одновременно they put their palm together сложили and they made руки the и commitment that сделали in такое this life they устремление, will not обещание harm дали, even что a single в sentient этой being. Both of жизни them at the не same time причинят вреда ни they made this одному commitment. живому существу. Они оба одновременно дали такие ответы. Masindi nangla lama te tutong galwa go tutong galwa tutong mountain ba against ra tutong galwa go shawa kang musam shi yang tamja nyam tjog ga. And also they made the commitment Также that они they дали will not обещание, go что against не the пойдут word против of their слов lama. своего учителя. Looks like Pattern The mind. Pattern do Chensi, they many places they went together. И Even Патрул in Ринпоче и Amdo also they Докьенце arrived вместе together in Lavrang. путешествовали In Lavrang there's a famous по многим местам, и в Lama is Амдо, the Kontong Tambedomi. In Gelugpa is a very famous один знаменитый High гилгтельский Lama. When the высокопоставленный Dochensi лама, and the Pattern и they Докьенце и Патрул came there Ринпоче together, пришли they вместе к tried to нему hide their positions. They и like pretend пытались, just like some monks or something. притворялись, что они простые Then монахи, I don't know он не знал, the Konton Rinpoche, he given не some узнал. teaching. There's many И people. этот The Ринпоче давал immediately Konton учение Rinpoche asked множеству to людей. Как только Dokyensi они to come here. появились, он Then he asked, прозвал you have to Докьенце, tell me попросил truly подойти. where you come from, И why you скажите come here. правду, Then Dokyensi откуда вы slowly пришли, tell, зачем вы he told пришли. like И his story. Докьенце постепенно Something рассказал like всю this. историю. That means like the Dokyensi and the Pattern Докьенце и Rinpoche, Патрул Ринпоче, often they're они together. очень часто Then one day, находились this is one, вместе. now I want to И this story вот is сейчас one уже day, будет история. Dokyensi said, Однажды Pattern Докьенце, Rinpoche, Патрул Ринпоче, Pogopuin, kasir. Pogopuzina, this is like so always like a fight, never afraid. This Very brave. Mm. Are you also one like a brave guy? ты вообще Come смелый? near me. Подойди ко мне. Just went Патрул there. Ринпоче подошел. Maybe he's joking. Подумал, может Immediately, быть, он like шутит. the Dokyensi, Докьенце he took Pattern Rinpoche from the hair. I схватил think they Патрул have some Ринпоче quite long за hair. Maybe they retreat. волосы. Тогда он, Then может быть, could он был в ретрите, у него были длинные волосы. И Then стал его вот так dragged him around. таскать за волосы. But he had Rinpoche, he had Патрул Ринпоче faith that he is a Mahasiddha, he is a верил, great что Lama. он Махасидха и великий лама. But he Но smelled ему chunks, so alcohol from his он breath. почувствовал, что от него пахнет алкоголем. 청통이 자지요. 난도 때리는 쓰는데가 난들이 동디기때. 그 자손들인데 접점도 청통나 쓰는 소요가 삼. And he thought, И он подумал, even Mahasiddhas, даже такой Siddhas, Махасидха, when they drink alcohol, they если get выпьет drunk. алкоголя, то пьянеет. 당연히 성지의 청기 님의 몽보 성지와 성지의 청기 님의 나고다. 청통나 역부요 말이가 청통나 득바요 된다 송지대 님의 세대 청. Therefore 현자라고 청기 님의 청기 현대 몽보 송지대 단단다고라 송인사리 청통나다 남긴 못다 인도인데 접토분도 소용한다. 말아오래도 something. So then he thought that Он the подумал, Buddha что taught about the defects of alcohol,
And Будда дал even учение об изъянах even siddhas, алкоголя. it happens like this. They Но become даже с махасидхами происходит like такое. mad like this Они because of могут вот alcohol. так Then сойти с that's ума от probably like this true. алкоголя. So he remembered. He thought like this. Он подумал так. And as soon as he thought И like this, как then только он это Dzogchen, he just подумал, like threw Докенца him around, back. отшвырнул его в сторону. Then Dzogchen told him, old dog. Докенца сказал ему: ты старый пес. You do not hold your mind. Still you don't recognize. Still you didn't recognize И your так mind. и не понял свой ум. And then Rinpoche thought, Патруль Ринпоче oh, подумал: it's actually an instruction from о, это it's же actually an instruction, and наставление. he directly sat and started to meditate and practice. И он тут же сел и стал медитировать, практиковать. And he thought, yes, I'm Он deluded. подумал: да, я заблуждаюсь. And at that time, Patrulla Rinpoche, И he тогда recognized Патруль Ринпоче the распознал subtleness, таковость, the nature of his mind. природу своего ума. He recognized. Jimil Jalwi Nyoku, Jimil Jalwi Kundula Marasura, Jimil Jalwi Nyoku, Sim Mote Mambo Nangit, Mote Mambo Nangite, Tang Water Premier. Then don't chancy tell a tenny, don't chancy Tata Shipa tell a tenny, Nam Malankula, Nam Lang Shua, Nima Makrikona Castilgo. Dom, oh yeah. Nam Langwat, Nima Hazardazos. Tahama Namdo Lang Yung Yona Pena, the Jimmy. jalwiño 그 ngoti samasi halam namla tangu tochi hichi ndashi ngoti don chensi gita action sigon teletini te nyima khazda zu song de. And when Patrulla Rinpoche was with И Jigme Gyalwe Nyugu, когда Патруль Jigme Ринпоче Gyalwe был с Джигме Гялвой Нюгу, introduced or Джигме gave Гялвой many Нюгу introduction to the много mind раз to давал Patrulla ему Rinpoche, ознакомление but с still природой ума, he didn't really но он все recognize. равно до конца не распознавал. And he said that actually it was И like он сказал, the что это sun было at как dawn. солнце, которое But еще when только вставало, всходило. Dokyense А когда did this to Докенце him at that time, все это it was like проделал, the в sun этот момент rising это было как in солнце, the sky. которое наконец взошло на небе. Even for Patrulla Rinpoche, Даже just для one Патрула small Ринпоче condition, so this маленькое activity from условие, как вот this siddha эти действия этого made ситхи it possible for him to recognize nature of позволили mind. ему распознать природу ума. Dzogchen gichu sejitana tsangma, Dzogchen gichu sina takanda yona, some tsangma gita rewanda yone kadani, tsangma guligra. Dzogchen gichu sejita tape samosi yore, Mahamuda zinda zopa chembo sejita tang samosi yore, samni tsangma, gita rewachi guligra, the tsangma tendire. Everyone, when we И hear about Dzogchen, Mahamudra, когда this мы very слышим high про practice, Дзогчен, Махамудру и эти высокие we практики, all we are all мы все waiting for something. ждем чего-то. So when we talk about the practice of Когда мы говорим Dzogchen, о the практике main Дзогчен, practice is in the Yeshe-lama. основная практика, главная практика — это Еше-лама.
다 문이 Dzogchen 같은 때 백천성 그랬어. 통통 뜻 통통 그러면 요 말. So the Yeshe Lama is Yeshe taught Lama for 1 or 2 months. It's quite a big дается text, but месяц или within 2, the это Yeshe Lama довольно there are большой many текст, aspects но which в are just Yeshe Lama preliminaries, есть preparations. много The предварительных actual аспектов. teaching А of основное Dzogchen is учение very Дзогчен short. очень короткое. 어떤 뒤지네요. 요 택션다고 어떤다고 냠는 남기는 게 냠는 튼도구라. Then after that, you still need to И practice после этого все равно the еще texture. нужно 다 практиковать 립방구셔서 трекчо. 이때 립살아가서 이제 빼면서 통통 뜻 통통. 텍스트 통통. The introduction of И Rikpetal. 립살아가서 쌤도 나나 요래. 그 립방구한테 립바 쌀지 왕. So ознакомление the The empowerment Рикпа, of посвящение the tel, the no tel, 립살 is Rikpetal, the radiance of Rikpa. сиянием Рикпа, Empowerment of is very short. посвящение. Это посвящение очень короткое. 다 때니 나서 단디까나 가리 하고 그러나 다 가리 하고 그러나. So how should we understand this? 나서 다 립방군 표세기 때 И как нам нужно это понимать? 그런 남촌나 단 남촌래 때 뜻 통통 없는 고금인데 때 나서 다가랑 때라 그대나 된 되게 못 됐어. So this introduction is Это happened in very short time. ознакомление происходит за очень короткое время. Should I just wait for it? No, it's not okay to do like this. Мне нужно просто его ждать? Нет, так думать неправильно. So Lama. Lama tesu penatata pattern buchi telopazi naropazi 그래서 가리즈 응원촌 두서 통통된 응원촌 가리즈나 티 응원라 콘소 소스가 들장테 망보지 송비가. So how do this Lama got introduced or recognized? Эти ламы получали ознакомление с природой ума. Они накапливали огромное количество заслуг и очищали очень много омрачений, и потом в конечном итоге они получали это ознакомление. И также Ригзин Ринпо, while thinking that Pinchen, donc omniscient Longchen Rabjam was actually the Buddha in person. считая, что всеведущий Ванчен Рабджам — это действительно Будда во плоти, he prayed to him from the он depth of his молился heart ему из глубины сердца every day. каждый день. He got vision, or И он met обрел это видение, face to или face. он встретился с Ванченпой лицом к лицу. And through this blessing, И благодаря его благословению his realization became the same его as the one of реализация сравнялась omniscient Longchenpa. с реализацией всеведущего Ванченпы. So page 18, there is a mistake. I think something like a mistake in Tibetan, I think. Кажется, тут ошибка в тибетском. Начиная с этого дня я смог вести сотни учеников. So after he realized this, После того, как он реализовал, so after he had this realization, как он обрел эту реализацию, он смог вести других посредством наставлений Дзогчена. So at the end of this line in the middle,
Тут есть yin-те, contradiction there. но тут должно быть противоречие. So then the next line, the diligent ones would not have advanced Следующая beyond строка. worldly concentration. Те, кто был усерден, не вышли бы за пределы мирского сосредоточения. The intelligent ones would have strayed into Те, intellectualization. кто был силен разумом, блуждали бы в умствованиях. The intelligent ones would Те, кто have был strayed силен разумом, into блуждали бы в intellectualization. умствованиях. They would have gone astray, not on the wrong path of intellectualization. Like they said, this word is different. Can you do two sentences? Meaning is different. Same. It only comes at the end. The kind of twist. At the end, they only realized the absolute truth because they were driven by the. Противопоставление идет уже в самом конце этой цитаты. It's not positive, negative. Yes. And the second one, is also negative. Yes, because it's straight into it has negative. That's very good because in Tibetan it's positive, yes. Mukul. Mukul, it's negative, yeah. No, в тибетском отрицание. Mukul means like positive. Okay. Do you have something like a no straight or something there? The diligent one would not have advanced beyond worldly concentration. It's a negative. It's not good. The first one. Yes, negative. Yes. Negative. It's В not английском в первой фразе как бы отрицание. Go further. And the second one? Они не вышли бы за пределы. Who is intelligent? Дальше, кто был умен или силен разумом, они блуждали бы. They would have gone into intellectualization. So they Они didn't бы go into заблудились, но они не заблудились. Смысл такой. Yeah, but they didn't do it. Because it's already the next sentence says the. Yes. But they didn't. Yeah. So it's also negative. Mikul then? Shoksu Mikul. Mikul is in Tibetan mo is wrong, I think, here. Кажется, вот здесь For example, here ошибка the three, в yes, тибетском three. этом ме. One is have diligent. Например, у него были усердные ученики, были очень умные ученики, интеллектуальные, и те, кто были преданными, три типа. И Джигми Линпа учил тысячи людей. И вот три типа. Если кто-то был очень умным, кто-то был очень усердным, кто-то был преданным. И тут такой смысл. Кто был усердным, их результат был ограничен вот этим мирским самадхи. Они могли дойти до туда, но не дальше. Если кто-то был очень умным, они следовали за своим интеллектом, своими мыслями. Например, Патрула, Ринпоче, несколько человек, или в Амдо, и как-то они устроили пикник, и во время пикника увидели, что рядом волк. И Патрула Ринпоче сказал монаху: ты можешь подойти к этому волку и делать вид, что ты с ним проводишь дебаты. Монах пошел, и волк тоже стал делать такие же движения, повторять за ним, как будто бы ведет дебаты. И монах спросил у Патрула Ринпоче, что это за волк? Очень странно, я никогда такого не видел. Потому что это перерождение одного геше. Если ты
не понимаешь на If you самом don't деле bring all практику, this practice in your mind, если ты ее не always привносишь в you like свой ум, debate. а This is только we call ведешь his talk show. дебаты, Talk show is like то это always вот like ток-шоу. try to То find есть others' faults, только когда others пытаешься like what's найти wrong, ошибки mistakes. других, Then поймать always их thinking на like this. ошибках, You never like think in your mind. You занят только never этим, ты practice не on думаешь you. никогда о Then своем уме, result не like this применяешь coming. для своей практики. Вот Of такой course, it's результат. not only this one. For example, say И, also конечно, не Sakyapanda только said это. Сакья-пандита тоже the people говорил, who practice люди, like которые the практикуют Mahamudra and the Махамудру, There's Дзогчен, many people who practice есть the очень много людей, Mahamudra, которые Dzogchen, практикуют reborn Махамудру и as like Дзогчен, они marmot in the перерождаются сурками bear, yes? Demo, bear. и медведями, Because it's something like wrong there. Here also they said something like this потому что similarly, практикуют who have неправильно. very intelligent, И now также, если thinking кто-то like очень which is умен, right, which is wrong. Otherwise you think он go все there, время только this думает, кто прав, directions, кто не прав. Ум then занят только этим. you never like И тогда daily вы to ndamat никогда не... namtok nongli di phala chun rumat namtok li ndamat pa Dam itu apa? ndamat tili phala rumat para. They cannot go beyond. Yes, always you are like direction going. Они никогда не thinking выйдут за into пределы those вот этих мыслей, searching some like вот faults этих or поисков mistakes. ошибок других людей. That third one is positive. А вот третье, третий вид учеников, тут как бы нет отрицания, тут утверждение. Who really realized the absolute truth? И абсолютную... Кто постиг абсолютную The истину? one who have Те, devotions. у кого была преданность. Sangla is like something measurement. You have something like a measurement there. Here they say counterbalancing. Balancing, maybe balancing. Okay, Здесь сказано maybe it's good. про противовес. Sondichen tsangmate tarwa tokumadi lakumari. Herabchen tsangmate ngotokumadi de re ripangu mutuk herabchen tsangmata sondichen de lapkyo marsin dinona. Ta balance zogura. Ta measurement like numbers. You know three, there's three. Okay, three. Like who is Так finally есть the три. winner? Like Кто в итоге for выиграл? example, maybe this who have like who is diligent. Maybe Усердные. okay 60. Okay, which is like Тут 100 можно number. Okay, сказать из 60 is not 160. really passed. То есть не Always some сдали. problems. Or Есть maybe it's проблемы. like same the intelligent also Умные maybe 60 or 70. тоже Now finally 60-70. this who have А this кто в devotion итоге is passed like 100. прошел, Like кто набрал in 100 Tibetan баллов? way, Тот, у sangla кого means была like a преданность. measurement. То есть Balance. тибетский здесь говорится про Otherwise, maybe, yeah. это измерение, подсчет. Maybe. Yeah, I think similar. The last one, which one? These versions? French. Last is French. Okay, so only one part of the students Только часть realized, учеников обрела реализацию, да? Not all of them. Не Just все the они, ones who had а только devotion. те, у кого Okay, была I can say, преданность. for example, yes. Okay, not that there is some problem because if we say like this, then we think Если мы скажем так, то можем intelligence подумать, never realized. умные вообще Not ничего something не like this. реализовали. Нет, Here, не like так. sanglato means like measurement. То есть Okay, здесь maybe идет example this. We как have бы 10 измерение, intelligent, оценка. 10 people, okay, intelligent. Например, 10 10 людей is умных, 10 diligent, усердных, 10 is devotions. 10 преданных. So 10 devotion is 10 преданных realized. But реализовали. the 10 of 10 diligent, maybe усердных, 7, 6 может they быть, realized, but it's 6-7 из них реализовали, half of them is а not где-то, realized. может, половина из This них is не mean, реализовала. like means like a measurement. Okay, so it means some of them they had То есть devotion, so they некоторые realized, из and них some of имели them who did преданность, not и они have, they did not реализовали, а realize. те, у кого не было преданности, не Oh yes, реализовали. something like this. Как-то Yes. так.
It's like to the measure of their devotion. То есть все зависело от меры Yes. их преданности. Да, Otherwise, в we меру have to say преданности. something which we То cannot есть не be так, что diligent, then we cannot нам realize. теперь нельзя быть Yeah. умными и усердными. It means devotion. This is not То есть 100% guarantee to realize. преданность No? не дает стопроцентную Not гарантию. 100% devotion. Here they said like Здесь сказано, who is realized this кто student, реализовал. all they have devotions. Те, у кого была преданность. Like who is derate ton tam stop muki sangla takpa khartak shongo means who is realized this person Кто always реализовал? have devotions. Реализовали те, у кого была преданность. But he doesn't say if you Он have не говорит, что devotion is enough, you will realize. No, если есть одна только преданность, то этого уже достаточно. Нет. It's difficult, yes. Okay. Now this is, I thought maybe in Tibetan is made mistake. That's why it's. Может быть, тут в тибетском ошибка, поэтому такая путаница. English looks like correct. Yes. В английском похоже, что правильно. В В этом случае английский правильный перевод, потому что последняя фраза «все они постигли абсолютную истину только благодаря или преданности». Sure. This intelligent have devotion, surely. То есть, если у усердного есть преданность, то, конечно, он реализовал. Как я поняла Ринпоче, он сказал, что это возможно, но очень сложно для первых двух групп. Здесь тоже сказано умные и усердные. Не, он не сказал, что они вообще не реализовали, ничего не добились. Но если сравнивать, то в основном добивались реализации те, у кого была преданность. Я думаю, что если они были усердными и умными, то автоматически у них была преданность. То есть это как бы правильный способ. А неправильный подход — это просто усердие, потому что есть очень много усердных людей в этом мире. Тот, кто практикует правильно, у него есть преданность, иначе это будет неправильной практикой. В тантре необходима преданность. Самая главная вещь — это преданность. This I can say, for example, easy way, maybe. Yes. It's mistake. For example, here say directly, if you say makul means like you never mistake. If you are like intelligent, you never go. Yes, you never go like tokshul. What is tokshul? Intellectualization. Huh? Intellectualization. Yeah, intellectualization. You never go like this way. Intellectual is not always positive here. Like when you say tokshul, like thoughts, like many. Tatani maran doditana ti malan doditana kari orzina pang ma pum gombo. The lotion berotana the jalmu savarungla. Sungati kornga. So we will not explain a lot, but then there is the time when the translator Vairocana was in his exile in Jelmo Tsawarung, and then there was Pang Mimpam Gompo. Here maybe also is something like very important for us to. Sometimes we need to education, even we are like quite age. No, I don't want to say age. We need some education. For example, why this Berosana's problem in the Sami? Because Berosana have stories, but maybe no need to everything. But Berosana went in India
and he received many Dzogpa Chenpo's teaching, and he come back. In India, there's some very, very, very angry because he took all like profound teachings into Tibet. Then they send something like some people and saying something different way. They throw out the many letters everywhere in Tibetan, everywhere, I mean like in nearby there. They said the Berosana, someone called like Berosana, he came to in India and he took many like black magic. Then the ministers, you know, this ministers. The ministers, there's many people, they don't like ministers, they don't like Buddhists. Now they found these letters. Look, king, our Berosana, you sent Berosana India, and he took many magic, black magic. We must to kill this person. Then Trosong Devson, of course, doesn't want to kill. He want to receive this Dzogpa Chenpo, the mantras, the tantras, like teaching, and he hide somewhere. But this hide was very, very. This story is very difficult to hide. In the pillow, you know, the pillow. He dig in his pillow. Sometimes he hide in the pillow. Pillar. Sorry, pillar. Something like this. Anyway, this is we don't need all these details. Anyway, he hide. At night, he received this Dzogpa Chenpo teaching. During the day, always he hide in the Berosana. Anyway, finally they know. They knew this Berosana is hidden. Then they said they have to kill. Then immediately he sent Jammu Savarong. He doesn't want to kill. What's the problem? This is not only this one. In Tibet, many problems. For example, lamas have, you know, attendant, yes? Shiva. Who's attendant lamas? Very, very, really it's important to be careful the lamas activities. Some people, they never think lamas activities. Just they want to like, be with the lama, and then they have argument between their pena hodoshi. Tani lama activities tikolasa samlo matongdi. Samsala tenda wala teni lama activity yapun rumat patenda lorgi mongbu yore spola. So there are many stories in Tibet that then the attendants, they get jealous between each other, and then they argue and they don't care at all about the lama's activity, and then the lama's activity later they don't progress well, they don't go well. Ta lama te yang ta kasi ina tahi yak pozuni soma semte kipu yongzi zogora chila yenchi mini rigmandi langsang tipa jagona yang te yang machira te kare kapu yora yang lama yang langsang tipa jagona lo malan tipa jagto mari lama lo malan tipa jagora tipa majuna rigmar lo mani kakare koni samlo kakare lo mani samyona konsu samlo kakare. Yes. So the students of the Lama, they are thinking in different ways, and but they it can happen that they argue. And so the Lama need to check and need to make them go back together. The harmony. Bring harmony. This is sometimes very difficult. And so based on that, then there are many who bring problems to the activities of the Lama. There are many stories like this in the past, and so still now. For example, the Dalai Lama, he has some ministers, and then there are also this kind of problems. And in the history of Tibet, there are many stories like this. Pena jalbu lama te yakpu imba berosana yakpu imba ha koyore ko tepa yore ina kola oncha yo mar ta jamba mangbo le khichembo re on ditna ta himeri lama yakpite sasha jamba la
So the king he recognized or he acknowledged Vairocana as a good lama, but because of these people around him, these ministers who have power, he had no power and he had to exile Vairocana. 대다오 몽부요디잖아. 다 소용 베나 때 사사 찍으려고 말이지. 가나이나 요레스. 된다오티 디 동된다오티 몽부요레스. There are many such stories. It's not only in one place. It happens in many places. 단디 감나더니 베로산한테 뻥 뭐품고물라 티사데야. 뭐품고무시지 로야치 탐바쟁 게포치지와. And then that's the story is about the time when Pam Minpan Gompo, who was an 80 years old man, met Vairocana. 디그 동대 소마른 보시 송송아. And this story, Rinpoche talked about it already. I will not talk about it now. 다티노나 곰탕 룰라짱 곰틴 켈라치시 등이 때치라 선송 또 가서 파슨 데시 자원하면 르모신 데시 자마 선송 곰탕 룰라짱 곰틴 켈라치시 르드와 곰탕 룰라 곰탕 룰라짱 곰틴 켈라치시 르드와 didn't do. Jila? Nare. Au milieu de ces trois lignes. Ah, yes, okay, I got it. Gomtak Lula Ching, Gomtek Keratsuk. So Vairocana tied his body upright with a meditation band and made him rest his head on a meditation support. Oh yeah, that's 니가 때 가리지 나가서 곰적 복감나 루츠 송지데스 루츠 정모는 터지 쳇때 되니까 곰탁도 곰튼 세기때 곰튼 세기때 파시는 가서 본능이 배시 시기 말이 있나요? 된다고 그만 요 따질 때 곰탁 요리 곰튼 파시 요 말다 배시 시 나리니 일이 요나 메나 파시 요서 말이. So this meditation band and meditation supports, they are used to keep the body upright. This meditation band we use it, but this meditation support, we don't use it very much. Don't think there is anymore. 아니 곰탁다 참말 하고 가서 희기 가서 통용화 때 몸부요 곰탁 가서 돈 페나멜라리 파그나 곰탁 누가 통도야. We have already seen this meditation band or this meditation belt. For example, Milarepa, he was using. Oh yeah, 곰텐세 이때 간다기래잖아. 곰텐세 이때 간다기래잖아. And how is this meditation support? 곰텐테 뭐하는 그 루츠 그 적응요 봐. 힌트다. 힌트 적응요 음식. This meditation support is like a stick. 너 소소 적응. 소소 무슨이나 소소 내려갈세 적응세 님이라. Which is the size of one's forearm. Forearm, see Forearm, I don't know. Okay. 어때라다 네 오늘라 힘 레벨업 총총씩 요봐. So under this we put a flat piece of wood. 네 레벨업 따다가서 곰제 볼까는 너희 소리나 네 럭티다 저야세. And then we put this flat piece of wood in our hand, like when we meditate, we put the wood there. 다 토카가 힘데 토카를 여기 때 내다오시 힘 내다오시. And then at the top of the wood, it's like this. It has this shape. A little bit shape like this. 근데 많이 내리세요. And then we put it like this. 그때 곰틴 세기 때리. 다들 생각서 본인이 배시시기 말이 이바된다는 거. 맞된다는 거. So this is what is a meditation support, but we don't use it in Tibet. Before there was something. 말 곰틴 때 어때 이 대시에서 가서 볼라 곰틴 세기 때 동부 사실 뻥 곰보 인사래 되라고가 이거라 곰트여서 말다 코페 로기파 인디트나 베르스타나 타히존이 곰직트지 타히존이 되죠 인사 되니존티 곰튼 세지요 마통 마 요소사 말이. Maybe before this story with Pam Gompo, there was no such things as meditation bands and meditation support. Maybe it's this meditation band started at that time. 야, 다 데린 거 가서 진짜 대라죠. So today we will stop here with our course. 근데 방금 림보시 뒤에 시계선 가리고 담치라면 문탐해 봐세요.
Today, Rinpoche asked about this, how it was. Sorry, I will find it. How many? How? Infinite samaya or something. Infinite. Unlimited. Unlimited samaya. Oh yeah. That ni ko lentang te kariri na ni ko lentang te. So, this is my understanding. But ngaren boshi tamsi kariri. Atong ngaren boshi tamsi kariri. What are the samayas of Guru Rinpoche? What are the samayas of the Buddhas and Bodhisattvas? All Buddhas and Bodhisattvas. The samayas of all Buddhas and Bodhisattvas is that until the 3,000-fold, no. All the threefold realms of samsara, until they get empty. Until all beings who of these threefold worlds of samsara are liberated. I will not stop acting for the benefit of beings. That's the first samaya of bodhisattvas. That's their first the commitment that until the samsara is empty, until all beings are liberated, they will not stop. There is no limit of number to the sentient beings that they are going to help, that they will help. So my understanding is that Guru Rinpoche's samaya is like this. There is no limit. If there is a limit, he is not the Bodhisattva. He's not the Buddha. So there cannot be a limit. If I would have to say something about it, that would be it. And if then about the drawings, and this is not clear. There are many different ways. People write in different ways. Always like correct when you draw. I think this is normal. Maybe the many painters, so they write means which is Rinpoche said they are not really qualified for the especially this. Then lamas is not say anything. Then just they bring some like picture. Okay, I will write similar like a copy. So this is like a generation can be made mistake. This like pictures, tankas, just support for us is a little bit okay, something like this. Then we have to understand how they explained in the text. We follow like this. It's not necessarily something like in this picture. There's the one like white. Okay, after there's no blue. Then it never think blue because in my tanka there's only white. Maybe not necessarily like this. Mostly it's like important follow in the text. Then similar maybe we have to change a little bit also. Sonam dai tamche panye tonim yi padana pamshi te kirgana chiba. Subun solen dogando ko shoncha semcho rembo. Archi parnam ki kira ki panyamba. Gongni gongdan pewa ko sashe tute osu nyembo malu yalwa sonzan zan sanpe namre gongda. Na zon chan le ro ge jan ga do lai xin yan su zon de sun do pan guan chi pe man chan le xie de.
Ravi, Korva, Shin Kams, Panta, Deva, Mali, Jung, Chari, Shabbos and Bada Dan Lamar Kankam Zora Solva and Chotar Kasirin Vara Solva and Chanli Tarshin Jipra Solva Lama Don Dalva Me Prashan Yelo Pardan Lamar Kasi Tamba Don Kanyama Yonla Dirkin Jongwa Don Dojan Malu Soso Yurda Sonye Salango Pago Karma Erara Marmita Jama Solvai Chavaret Madam Lodan Chandava Dushi Chuna Teta On Banzer Sato Samaya Manapala Banzer Sato no Patira Dome Bawas Onaradame Bava Sarvasata Medaya Sarva Karma Sutta Mezatam Karaya Kara Hon Ha 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 Ho Bangawana Sarvata Tangadam Bandarmami Manzambat Maya Sato. Merci beaucoup.